Magka-time out. Lamang na po. Hop! Time out! Ginebra versus San Miguel yan. Dito lang yung December. Lalagay ko to sa Facebook. Hop! Ay, ma! Kumalat na yung ringtone ko. Uy! LeBron James! Lebron. Parang sinukawa. Oop! Oo, tinago. Oo. Mga may pick up lines eh. Nakabanat pa lang ganun. Dapat punchline. Uy! Nice, Alan. Uy! Yes! Cyrus Bagyo to yan. The machine gun. The machine gun. Cyrus Bagyo ka. Bagyo. Flying without wings. Bukawa. Ayla, nice pass. Gori. Ayan, Surukawa. Gori yan daw. Uy! Nawawala na po. Nawala na sila na. Oh! Pinol po. Foul ka, Mabin. Nakita sa camera. Ay lang! Uli! Binalibol. Uli! 2-0. Nakadala po si Rukawa. Uy! Ano ulit? Uy! Butis! After 30 seconds, time out! Alam mo, partner. Nakikita ang labanan dito. Ela. Partner, lamang dito si Da Axel, di ba, partner? Oo nga. Ela. Alan eh. Ano ulit? Ela, hop. Super ball. Nice rebound. Jump. Short. Takila mga mali yung video, Mga ka-viewers, minta po ang labanan. Parang ano ito. Alam mo ito, magi nakita akong ganun, katatapos lang. Okay. Kala mo, partner, ayun na, partner, Hop! Harap na pala. Okay. Nado po si Angelito. Batang ina. Yan. Ito na, nagsisimula. Back to the ball game. Uy! Kukunda. Wala pa rin. Ay na, Oragi. Ayun na, si Pare Mabin. Sinirkus ko bola. Ay na. Magkano talaga si Benson? Ayun na! Napapasin ako partner eh. Tingin ko parang taos sila. Sin. Kaulan ba? Kaya kay Boy Labo jump. No goal. Ayun tira. Rukawa. Nice! Akagi! Wala. Wala pa rin. Yun! Ayun, libre si Rukawa. Ayan na po. Pamatay tira. Last one shot. Oy! Sinalo ko. Ay, lamang isa. Lamang isa si Daxel. Lamang isa. Kami paring alala. Oh, to by Totoy Man.
Number 1. So, what is the most anti-dandruff shampoo? I really don't know. Head and shoulder. Over the backcourt. Time start of the second half. Okay, nilagay yung... All. This is third time deadlock of the ball game. Yeah, partner, tama ka doon. Okay. Patrick on the goal. Pass to Negi. Negi. No goal. Lost the ball. Rebound Mabin. Pass to Axel. Pass to Alan. Alan po! Okay. Foul! Mga ka-viewer, nakita niyo po ang mangyayari. Mabilis ko talaga. Pare, naka-record! Record. Yun. Oy, jump. No goal. Nakawag. Wala, hindi ako yun. Ay, yun pala yun. Nakita to. Hello? Wall! Smartphone na. Hello? Ay! Hello? Uy, amin. Uy! Hello? Time out. Ang silang commit niya. Back to the ball game. Alan jump. No goal. Rebound to Axel. Ito, sira na ata itong cellphone ko ah. Saya Renardili. It's brought to you by Totay Man. What is the most number 1 anti-dandruff shampoo? Sunsilk. Si Kuya Kim. What is the number 1 anti-garapata shampoo? That is MM. Shampoo. Yeah. Tama na pre, baka tayo match. Over naman. Back to the ball game. Ano? Ah! Look! What? Pare, komersyal. Anong gusto mo ipahiwatig sa mga manonood natin? That's and all? Sir, ano masasabi niyo sa Ramjan murder case? Ang galing na FPD po talaga eh. Galing yung... Diretso. Oh, pag-commercial. Oy, Paul. Dadaan commercial na mamaya. Commercial yan, may dadami na. Rejoice yan. Op. Sir, ano masasabi niyo? Back to the ball game. Garam din po. Yari po pumatay.